السلام علیکم ناظرین، آپ سب کو جشن ولادت باسعادت حضرت ابوالفضل عباس علیہ السلام بہت بہت مبارک ہو، بلکہ یہ شعبان کی ساری خوشیاں آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو۔ آج کی اس محفل کا آغاز تلاوت حدیث قصہ سے ہونے جا رہا ہے۔ میں گزارش کروں گا برادر ثقلین میک جی سے کہ وہ تلاوت حدیث قصہ کا شرف حاصل کریں۔ صلوات بر محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن جابر بن عبد اللہ الانصاری عن فاطمة الزہراء علیہ السلام بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال: سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال: السلام عليك يا فاطمة، فقلت: عليك السلام. قال: إني أجد في بدني ضعفا. فقلت له: إذك بالله يا أبتاه من الضعف. فقال: يا فاطمة، ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به. فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به. وسرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله، فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل. وقال: السلام عليك يا أماه. فقلت: عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال: يا أماه، إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقلت: نعم، إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال: السلام عليك يا جداه يا رسول الله. أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء؟ فقال: وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي، قد أذنت لك. فدخل معه تحت الكساء، فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسين عليه السلام قد أقبل وقال: السلام عليك يا أماه. فقلت: عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي: يا أماه، إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله. فقلت: نعم، إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء وقال: السلام عليك يا جداه. السلام عليك يا من اختاره الله. أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء؟ فقال: وعليك السلام يا ولدي ويا شافي أمتي، قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال: السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت: عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين.
فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عم رسول الله. فقلت نعم ها هو ما ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء؟ قال له وعليك السلام يا أخي ويا وسي وخليفتي وصاحب لوائي، قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء. ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه، يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي، قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ بي رسول الله بطرف الكساء وأومى بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وهامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم، وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم، فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم، واذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي، إني ما خلقت سماء مبنيا ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبتي هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل البيت النبوة، ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال جبرائيل يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله، العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنيا ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم. وقد أذن لي أن أدخل معكم، فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله، إنه نعم قد أذنت لك.
فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لي أبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم محموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة اللهم صل على محمد وآل محمد سورة المباركة الفاتحة ناظرین، محفل کا آغاز تلاوت حدیث قصہ سے ہو چکا۔ میں آپ سب کی ایک اور بہت جانی پہچانی شخصیت، بہت ہی خوبصورت آواز اور لحن میں منقبت پڑھنے والے منتخبت خواں جناب رضا حیدر رضوی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور بارگاہ مولا میں اپنا نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ جناب رضا حیدر رضوی صاحب، صلوات بر محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد خوش ندی مولا عباس علیہ السلام بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آج کی ولادت عباس صاحب آپ سب کو بہت مبارک ہو، بہت بڑا خوشی کا دن، اور میں چاہوں گا اس خوشی کے موقع کے ایک نیا کلام خدمت پیش کروں۔ ایک دفعہ پھر بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ لاؤ عباس سگر کوئی علمدار ملے، لاؤ عباس سگر کوئی علمدار ملے، خود تو سو جائے مگر خود تو سو جائے مگر دب دبا بیدار ملے، لاؤ عباس سگر کوئی علمدار ملے، مر کے بھی ہم کو غم شے کے پرستار ملے، مر کے بھی ہم کو غم شے کے پرستار ملے، قبر میں ایک نہیں قبر میں ایک نہیں دو دو عزادار ملے،
لاؤ عباس سا گر کوئی علمدار ملے، سامنے اس کے بھلا کون ٹھہر سکتا ہے، سامنے اس کے بھلا کون ٹھہر سکتا ہے، جس کو اللہ کی بھیجی ہوئی تلوار ملے، لاؤ عباس سا گر کوئی علمدار ملے، ابن زہرا تیری تقلید میں حر ہوں کہ حبیب، ابن زہرا تیری تقلید میں حر ہوں کہ حبیب، ایک جیسے تیرے انصار کے کردار ملے، لاؤ عباس سا گر کوئی علمدار ملے، مادر اون محمد تیری عظمت کو سلام، مادر اون محمد تیری عظمت کو سلام، ایک آغوش میں دو جعفر تیار ملے، لاؤ عباس سا گر کوئی علمدار ملے، کہہ رہے تھے یہی عباس سے عباس کے ہاتھ، کہہ رہے تھے یہی عباس سے عباس کے ہاتھ، کاش شبیر کے ہاتھوں ہمیں تلوار ملے، لاؤ عباس سا گر کوئی علمدار ملے، اور بھاؤ کچھ اتنا بڑھا اشکے عزا کا نہیں، بھاؤ کچھ اتنا بڑھا اشکے عزا کا نہیں، ہاتھ ملتے ہوئے یوسف کے خریدار ملے، لاؤ عباس سا گر کوئی علمدار ملے، خود تو سو جائے مگر دب دبا بیدار ملے، لاؤ عباس سا گر کوئی علمدار ملے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ غازی آباد کی شان میں ایک اور خوبصورت کلام جناب ریحان اعظمی صاحب کا، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، ایک دفعہ بلند تر صلوات، اللہم صلی علی۔ ذکر عباس کر رہا ہوں میں، ذکر عباس کر رہا ہوں میں، کس قدر صاحب وفا ہوں میں، ذکر عباس کر رہا ہوں میں، کس قدر صاحب وفا ہوں میں، اور یہ ہوا کیا مجھے بجھائے گی، یہ ہوا کیا مجھے بجھائے گی، اور نام عباس کا دیا ہوں میں،
نام عباس کا دیا ہوں میں، کس قدر صاحب وفا ہوں میں، ذکر عباس کر رہا ہوں میں، کس قدر صاحب وفا ہوں میں۔ اور بھیک جب سے ملی ہے غازی سے، بھیک جب سے ملی ہے غازی سے، اور کتنا خوددار ہو گیا ہوں میں، کتنا خوددار ہو گیا ہوں میں، کس قدر صاحب وفا ہوں میں۔ اور دھوپ رہتی ہے جس کے سائے میں، دھوپ رہتی ہے جس کے سائے میں، وہ علم لے کے چل رہا ہوں میں، وہ علم لے کے چل رہا ہوں میں، کس قدر صاحب وفا ہوں میں۔ اور روشنی پا کے ذکر غازی سے، روشنی پا کے ذکر غازی سے، اور خود بھی سورج بنا ہوا ہوں میں، خود بھی سورج بنا ہوا ہوں میں، کس قدر صاحب وفا ہوں میں۔ اور تم ہو شاعر تو میں ثناخواں ہوں، تم ہو شاعر تو میں ثناخواں ہوں، تم ہو ریحان اور رضا ہوں میں، تم ہو ریحان اور رضا ہوں میں، کس قدر صاحب وفا ہوں میں۔ یا عباس یا عباس یا عباس یا عباس، ذکر عباس کر رہا ہوں میں، کس قدر صاحب وفا ہوں میں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ناظرین، آپ منقبت سماعت فرما رہے تھے جناب رضا حیدر رضوی صاحب سے، اور بہت خوبصورت ماحول بنا دیا انہوں نے، اور اتنے خوبصورت اشعار انہوں نے پیش کیے، اور اسی ماحول کو قائم رکھنے کے لیے اور اسی لیول پر محفل کو رکھنے کے لیے میں ایک اور ایسی شخصیت کو آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں، جو بہت ہی آپ سب کی جانی پہچانی اور ہر دل عزیز بہت خوبصورت لہن میں کلام پیش کرتے ہیں۔ میں گزارش کروں گا برادر محترم جناب سہیل چوہان صاحب سے کہ وہ آئیں اور بارگاہ مولا میں اپنا نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ جناب سہیل چوہان صاحب، صلوات بر محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ السلام علیکم مومنین مومنات، 4 شعبان کی تاریخ آپ کو مبارک ہو، اور تاریخ کے حوالے سے کلام آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنے جا رہا ہوں۔ درود پڑھیے جہاں پہ بھی آپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ ابن شاہ لاکش روح وفا عباس ہے، ابن شاہ لاکش روح وفا عباس ہے، فاطمہ زہرا سے کوئی پوچھے کیا عباس ہے، فاطمہ زہرا سے کوئی پوچھے کیا عباس ہے،
ابن شاہ لوکش روح وفا عباس ہے، تاجدار کشور میرو وفا عباس ہے، تاجدار کشور میرو وفا عباس ہے، مقتدی سارا زمانہ مقتدا عباس ہے، مقتدی سارا زمانہ مقتدا عباس ہے، کربلا میں محمد اور علی کا ساتھ ہے، کربلا میں محمد علی کا ساتھ ہے، مصطفیٰ شبیر ہے اور مرتضی عباس ہے، مصطفیٰ شبیر ہے اور مرتضی عباس ہے، دیکھیے چشم بصیرت سے اگر کردار کو، دیکھیے چشم بصیرت سے اگر کردار کو، مثل حیدر کے امامت کے سوا عباس ہے، مثل حیدر کی امامت کے سوا عباس ہے، باپ بیٹے میں تقابل ہم کریں یہ کیا مجال، باپ بیٹے میں تقابل ہم کریں یہ کیا مجال، کل ایمان ہے علی کل وفا عباس ہے، کل ایمان ہے علی کل وفا عباس ہے، فاطمہ زہرا سے کوئی پوچھے کیا عباس ہے، ابن شاہ لوکش، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔
صلوات بر محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل۔ ناظرین، آپ سہیل چوہان صاحب سے کلام سماعت فرما رہے تھے، جیسا کہ میں نے کہا، اور انہوں نے بہت خوبصورت کلام پیش کیا، اور اسی کے بعد میں چند اشعار، ایک 4 مصرے اور اس کے بعد چند اشعار ایک کلام کے پیش کروں گا۔ صلوات بر محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ 4 مصرے پیش خدمت ہیں کہ جو بچپنے سے ہی شبیر کا فدائی ہے، جو بچپنے سے ہی شبیر کا فدائی ہے، جہاں میں کوئی نہ عباس جیسا بھائی ہے، جہاں میں کوئی نہ عباس جیسا بھائی ہے، بجھا سکیں نہ جسے آندھیاں بھی ظلمت کی، بجھا سکیں نہ جسے آندھیاں بھی ظلمت کی، وفا کی شمع وہ عباس نے جلائی ہے، وفا کی شمع وہ عباس نے جلائی ہے۔ ایک اور صلوات پڑھیں محمد والے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ یہ کلام کے چند اشعار۔ موتی سا جو لگے ہے وہ قطرہ ہے آب کا، موتی سا جو لگے ہے وہ قطرہ ہے آب کا، چہرہ کھلا ہوا ہے خوشی سے گلاب کا، چہرہ کھلا ہوا ہے خوشی سے گلاب کا۔ اور اس پہ توجہ چاہوں گا مصروں پر کہ روشن ہوا افق پا قمر بو تراب کا، روشن ہوا افق پا قمر بو تراب کا، سورج کو ڈھونڈنا پڑا گوشہ حجاب کا، سورج کو ڈھونڈنا پڑا گوشہ حجاب کا۔ اور اس نے مطلب ہے کہ نور نظر ہے یہ اسی عالی جناب کا، نور نظر ہے یہ اسی عالی جناب کا، قدموں میں جس کے سر ہے رکھا آفتاب کا، قدموں میں جس کے سر ہے رکھا آفتاب کا۔ اور اس شعر پہ توجہ چاہوں گا کہ ام البنی کے ماہ منور کو دیکھ کر، ام البنی کے ماہ منور کو دیکھ کر، اترا ہوا ہے رنگ یہ کیوں ماہتاب کا، اترا ہوا ہے رنگ یہ کیوں ماہتاب کا۔ اور شعر پہ توجہ چاہوں گا کہ حسنین اور زینب و کلثوم شاد ہیں، حسنین اور زینب و
کلثوم شاد ہے، بھائی انہیں ملا ہے بڑی آب و تاب کا، بھائی انہیں ملا ہے بڑی آب و تاب کا۔ اور یہ تاریخی شعر ہے، اس پہ توجہ چاہوں گا کہ مقصود تھی وہ جلوہ نمائی دلیر کی، مقصود تھی وہ جلوہ نمائی دلیر کی، ڈالا تھا رخ پہ اس لیے ٹکڑا نقاب کا، ڈالا تھا رخ پہ اس لیے ٹکڑا نقاب کا۔ یہ صفین میں جس وقت امام امیر المومنین نے مولا عباس کو بھیجا تھا نقاب ڈال کر کے، ایک اور شعر اسی کے حوالے سے کہ صفین میں صفوں کی صفائی کو دیکھ کر، مصرع دیکھیے کہ صفین میں صفوں کی صفائی کو دیکھ کر دشمن پکاروار ہے یہ بو تراب کا، دشمن پکاروار ہے یہ بو تراب کا، دشمن پکاروار ہے یہ بو تراب کا۔ میں مختصر کر رہا ہوں، بس یہ آخری شعر کہ عرفان جس کے دل میں محبت علی کی ہے، عرفان جس کے دل میں محبت علی کی ہے، اس کو نہیں ہے خوف حساب و کتاب کا، یعنی اس کو نہیں ہے خوف حساب و کتاب کا۔ صلوات بر محمد وعلی محمد، صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج۔ بہت شکریہ ناظرین، آج کی اس محفل کو خطاب کر رہے ہیں حجت الاسلام والمسلمین مولانا رضا حیدر صاحب، پرنسپل حوزہ علمیہ مدرسہ غفرہ مآب لکھنؤ۔ میں قبلہ سے گزارش کروں گا کہ آج کی اس محفل کو خطاب کریں۔ صلوات بر محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف الخلق سید المرسلین بالقاسم المصطفى محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین وبعد یوم الدین، اما بعد، فقد قال ابو عبداللہ امام جعفر صادق علیہ السلام، کانا امن العباس نافذ البصیرہ صلب الایمان، جاہدا ما ابی عبداللہ وابلا بلاء حسنا ومضى شہیدہ۔ اس نورانی محفل کی قبولیت، امام زمانہ کی خوشنودی اور
तमाम मुमिनीन और मुमिनात की दुआओं की कबूलियत के लिए बावाज़ बुलंद सलवात पढ़ें मोहम्मद व आले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जिल फरजहुम। ये जश्न कमर बनी हाशिम हज़रत अबुल फज़ल अब्बास अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत के मौके पर मुनक़िद किया जा रहा है। दुआ यह है, परवरदिगार हम सब को सच्चा मुहिब कमर बने हाशिम बनाए रखे। शख्सियत हजरत अब्बास इतनी अजीम है कि उस शख्सियत का इदराक नहीं किया जा सकता। आपकी अजमतों को बयान करने के लिए हमारे पास अल्फाज नहीं हैं। इसी वजह से हमने सहारा लिया है उन कलिमात का, उन अल्फाज का सहारा लिया है जो दहने इस्मत व तहारत से सादिर हुए हैं, यानी कलाम मासूम। वही मासूम हुज्जत खुदा असल में, हकीकत में, वाक़ियत में कमर बनी हाशिम हज़रत अब्बास के फ़ज़ाइल को बयान कर सकते हैं। ये इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कौल है। 5 सिफ़ात का जिक्र किया है छठे इमाम ने, किस जुमले के साथ? काना अम्मुनल अब्बास। लफ्ज़ काना पे तवज्जो देने की ज़रूरत है, मगर उससे पहले मैं अपने बच्चों और नौजवानों के लिए ये अर्ज करना चाहता हूं कि कलाम में मासूम का समझना और उससे इस्तेफादा करना, यानी उससे फायदा हासिल करना किस तरह से मुमकिन होता है। मैं एक मिसाल दूं ताकि मेरी बात वाज़ेह हो। जैसे बिजली का तार होता है, उस बिजली के तार में करंट चलता है, करंट दौड़ता है जिससे बिजली पैदा होती है। मगर रोशनी कैसे होती है? रोशनी बल्ब से होती है। अगर बल्ब फ्यूज है, लाख तार से मुत्तसिल हो, मगर रोशनी नहीं होगी। और जितने वाट का बल्ब है उतनी ही रोशनी होगी। 0 वाट का तो थोड़ी सी रोशनी, 10 का और ज्यादा, 50 का और ज्यादा, 100 का और ज्यादा। जैसे जैसे बल्ब की ज़र्फियत बढ़ती जाएगी, रोशनी बढ़ती जाएगी। कलाम मासूम इसी बरक़ी तार की तरह है। समझने वाला इंसान बल्ब की तरह है। अगर ये फ्यूज है तो कलाम मासूम उसकी समझ में नहीं आ सकता, और अगर ये फ्यूज नहीं है तो जितनी इस इंसान के अंदर सलाहियत होगी उतना ही ज्यादा वो कलाम मासूम से इस्तेफादा करेगा। जितनी उसके अंदर सलाहियत है उसी एतबार से, तो हर शख्स अपनी सलाहियत के एतबार से कलाम मासूम से इस्तेफादा करता है, अपनी इस्तेताअत के एतबार से, अपनी इस्तेताअत के मुताबिक। छठे इमाम अलैहिस्सलाम तो हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम के फजाइल बयान कर रहे हैं। काना कैसे? काना अम्मुनल अब्बास। अहले इल्म मुझसे बेहतर जानते हैं कि अगर जुमले इस्मिया के ऊपर काना दाखिल हो जाए फाल नाक़िसा में से, तो इस्तिमरार के माने में होता है, यानी कंटिन्यू के माने में। जैसे कान अल्लाह समीअन बसीरा, अल्लाह समी और बसीर है, था, है और रहेगा, इस्तिमरार के साथ, कंटिन्यू के साथ। काना अम्मुना, हमारे चचा अब्बास हैं। ऐसा नहीं कि थे, हैं। वो भी अम की इजाफत ना अपनी तरफ कर रहे हैं। हमारे चचा, ये नहीं कहा मेरे चचा, अम्मी नहीं कहा, अम्मुना हमारे चचा। इससे अंदाजा लगा ले कि कमर बनी हाशिम हजरत अब्बास किस मर्तबे तक फायज हैं, किस मर्तबे को पहुंचे हुए हैं कि अगर इन मानवी रिश्तों को अल्फाज की शक्ल में बयान किया जाए
तो हम मुमकिन नहीं है कि हम अच्छी तरीके से इन रिश्तों को अदा कर सके, बयान कर सकें। आए मुबाहिला देखें, इमाम हसन हुसैन अलैहिस्सलाम को अबनाए रसूलुल्लाह कहा गया है, अबनाना व अबनाकुम कहा गया है। ये शख्स के बेटे नहीं है, रिसालत के बेटे हैं। हजरत अब्बास शख्स के चचा नहीं, इमामत के चचा, अम्मुना, छठे इमाम कह रहे हैं, हम सब के चचा, उसी से अंदाजा लगाएं, इमामत के चचा, हम सब के चचा, काना अम्मुना अब्बास नाफिज़ल बसीरा। पहली सिफत नाफिज़ल बसीरा, मैं अर्ज करूंगा नाफिज़ल बसीरा। सुल्लबल ईमान, आपका ईमान बहुत मजबूत था, शदीद थे ईमान में, मुहकम थे, मुस्तहकम थे ईमान में, जर्रा बराबर आपके ईमान में कमी नहीं थी। क्यों कर कमी हो, कुल ईमान के फर्जंद थे। जाहदा मा अबी अब्दुल्लाह अलैहिस्सलाम, जिहाद किया किसकी मायत में, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मायत में। वह अबला बला अन हसना व मजा शहीदा, और इस राह में जो मुसीबतें आई हैं, उन मुसीबतों का मुकाबला करके सरफराज हुए हैं, कामयाब हुए हैं। बलाए हसना से आपका इम्तिहान हुआ है, आपकी आजमाइश हुई है। वह मजा शहीद है, और शहादत के दर्जे पर फायज हुए, या आप गवाह बन गए। 5 सिफत हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम की इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने बयान की है। मुझे सिर्फ एक सिफत के ऊपर थोड़ी सी गुफ्तगू करनी है, वो नाफिजुल बसीरा। छठे इमाम फरमाते मेरे चचा अब्बास नाफिजुल बसीरा थे। नाफिजुल बसीरा कहते किसे? सबसे पहले बसारत के माने, फिर बसीरत के माने। जो जाहिरी आंखों से हम देखते हैं, इसे कहते हैं बसारत। दिल की आंखों से जो देखते हैं उसे कहते हैं बसीरत। बसीरत क्या है? बसीरत की तारीफ की गई है, बाज़ उलमा ने बसीरत की तारीफ इस तरीके से की है, फ़िक़्हुल क़ल्ब व हक़ीक़तुहा नूरुन यक़ज़फ़ुहुल्लाह फ़ी क़ल्बि मन यशा। यानी अमीक फहम को, गहरी फहम को दिल से जो हो उसे बसीरत कहते हैं। इसकी हकीकत क्या है? एक ऐसा नूर है, बसीरत एक ऐसा नूर है, अल्लाह जिसके दिल में चाहता है इस नूर को डाल देता है। यह हकीकत बसीरत, एक नूर है, और यह नूर अल्लाह की तरफ से है। और बसीरत क्या है? तोहफुल अक़ूल में इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ये रवायत है। आप फरमाते तफ़क़्क़हू फ़ी दीनिल्लाह, अल्लाह के दीन में तफ़क़्क़ुह करो, यानी समझो अल्लाह के दीन को, फ़िक़्ह हासिल करो। फहम अमीक का दूसरा नाम फ़िक़्ह है। तफ़क़्क़ुह करो, फ़िक़्ह हासिल करो, यानी ठीक तरीके से अल्लाह के दीन को समझो। तफ़क़्क़हू फ़ी दीनिल्लाह फ़इन्नल फ़िक़्ह मिफ़्ताहुल बसीरा, क्योंकि ये फ़िक़्ह जो दीन में है ये बसीरत की चाबी है। बसीरत नहीं है फ़िक़्ह, बसीरत की कुंजी है, बसीरत की चाबी है। वह तमामुल इबादा मुकम्मल इबादत है। अब यहां देखें छठे इमाम क्या फरमा रहे हैं, मेरे चचा अब्बास नाफिजुल बसीरा। बसीरत वो भी नाफिजुल बसीरा। ये क्या है? नाफिजुल बसीरा किसे कहते हैं? उलमा फरमाते हैं ये इजाफतु सिफा इलल मौसूफ है। क्या मकसद इजाफतु सिफा इलल मौसूफ? मैं मिसाल दूं ताकि बात बच्चों को भी समझ में आ जाए। ये पहले ही जुमला है छठे इमाम का, अगर ये जुमला थोड़ा सा भी हमारी समझ में आ जाए तो शायद हम अजमत हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम को थोड़ा सा समझ सकें और मोहब्बत में और इजाफा हो सके। हजरत अब्बास की जो अजमत, गौर करें इसके ऊपर। नाफिजुल बसीरा, मैं मिसाल दूं, ये जो नाफिज है ये असल में सिफत है जो मुजाफ हो रही है अपने मौसूफ की तरफ। मिसाल ये है मसलन अल आलिमुल फकीह, हमने कहा अल आलिम, आलिम यानी जानने वाला, उसकी सिफत ला अल फकीह, ऐसा आलिम जो फकीह भी है, ऐसा आलिम जो फकीह है। मतलब आलिम बहुत हैं मगर वो आलिम जिसकी सिफत फिक्र से लाएगी, जो फकीह हो, वो बहुत कम है। इसी तरह से अब बसीरतुन नाफिजा, नाफिजुल बसीरा यानी अब बसीरतुन नाफिजा,
ایسی بصیرت جو نفوذ کر جائے، نافذ ہو. ایک تو بصیرت ایک نور ہے اللہ کی طرف سے، عام بصیرت نہیں ہے قمر بنی ہاشم کے پاس، بلکہ بصیرت نافذہ کے درجے کے اوپر فائز ہے، نفوذ والی بصیرت. نفوذ کے معنی کیا ہیں؟ مفردات الفاظ قرآن راغب کی کتاب ہے، 817 صفحہ نمبر 817، یا نفاذہ کا مادہ اس میں جہاں کے اوپر ذکر کیا گیا تو نفاذہ کے معنی آپ نے بیان کیے. کیا؟ نفاذہ سہم فی الرمیہ، تیر جب شکاری کے اوپر لگتا ہے اور اس پار نکل جاتا ہے تو اسے نفوذ کہتے ہیں. نفاذہ یعنی ایک طرف سے لگے دوسری طرف سے نکل جائے. پھر سورہ رحمان کی آیت نمبر 33 کو کوٹ کیا، یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. اے گروہ جن و انس، اگر تمہارے اندر اتنی استطاعت اور طاقت ہے کہ تم زمین اور آسمان کے اطراف سے نکل جاؤ، ادھر سے ادھر چلے جاؤ، جاؤ نکل جاؤ، نہیں نکل سکتے جب تک تمہارے پاس سلطان نہ ہو، قدرت نہ ہو، طاقت نہ ہو. نفوذ یعنی ایک طرف سے نکل جانا دوسری طرف. تیر جب لگتا ہے نشانے پر، چھید دے، سوراخ کر دے، اسے نفوذ کہتے ہیں. حضرت عباس کی صفت چھٹے امام صرف بصیرت سے نہیں لا رہے ہیں، نافذ البصیرہ یعنی بصیرت النافذہ، یعنی ایسی بصیرت ہے جو حجاب کو شگاف کر کے دوسروں تک پہنچ رہی ہے. یعنی بصیرت ایک ایسی ہوتی ہے جو انسان تک محدود ہوتی ہے. خود انسان بصیر ہوتا ہے، دوسروں کو بصارت نہیں دے سکتا، لیکن حضرت عباس علیہ السلام کی بصارت اس منزل کے اوپر پہنچی ہوئی ہے، خود بھی بصیر ہے، اور جو حضرت عباس کے قریب آ جائے اسے بھی بصارت مل جاتی. نافذ البصیرہ کان امن العباس، نافذ البصیرہ، بصیرت نافذہ یہی ہے. یہ بصیرت نافذہ ہمیں کہاں سے ملے گی؟ یعنی نور ہے، یہ کہاں سے ملے گا؟ مولا متقیان امام علی علیہ السلام نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں، جب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صفات بیان فرما رہے ہیں نہج البلاغہ میں، تو آپ فرماتے ہیں وَإِمَامُ مَنِ اتَّقَى، ہمارے پیغمبر امام ہے. کس کے امام ہے؟ متقین کے امام ہے، جو تقوی اختیار کرے اس کے امام ہے. وَبَصِيرَةُ مَنِ اهْتَدَى، اور جو ہدایت کا طالب ہے اس کے لیے بصیرت ہے. خود ذات پیغمبر بصیرت بن رہی ہے. کس کے لیے ذات پیغمبر بصیرت بن رہی ہے؟ طالبان ہدایت کے لیے باعث بصیرت ہے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات. اب یہاں کو اوپر دیکھیں، دو تین آیتیں میں آپ کی خدمت درس کرنا چاہتا ہوں بہت توجہ کے ساتھ. کان امن العباس نافذ البصیرہ، بصیرت النافذہ کہ مالک ہے میرے چچا. وہ بصیرت نافذہ کیا ہے؟ سورہ یوسف آیت نمبر 108 میں ارشاد ہوا، قل ھذہ سبیلی، کہہ دیجئے میرے پیغمبر یہ میرا راستہ ہے، ادعو الی اللہ علی بصیرت، میں اللہ کی طرف دعوت دے رہا ہوں بصیرت کے ساتھ. انا ومن اتبعنی، میں دعوت دیتا ہوں بصیرت کے ساتھ، اور وہ بصیرت کے ساتھ دعوت دیتا ہے جو میری اتباع کرے، جو میری پیروی کرے، جو میرا فالوور ہو. سبحان اللہ، وما انا من المشرکین، بے عیب ہے اللہ کی ذات، میں مشرکین میں سے نہیں ہوں. اب دیکھیں یہاں کے اوپر پیغمبر کیا کہہ رہے ہیں؟ میں دعوت دیتا ہوں اللہ کی طرف، توحید کی طرف دعوت دیتا ہوں میں، اور وہ دعوت دیتا ہے جو میرا پیروکار ہے بصیرت کے ساتھ. پیغمبر بصیرت دیتے ہیں. کسے بصیرت دیتے ہیں؟ وہ جو پیغمبر کی اتباع کرے. یہیں کے اوپر علامہ طباطبائی صاحب تفسیر المیزان جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 277 میں آپ ارشاد فرماتے ہیں، وَإِنَّمَا يُشَارِكُهُ صلی اللہ علیہ وسلم فِيهَا، یعنی اس دعوت میں بصیرت کے ساتھ پیغمبر کے ساتھ کون شریک ہے؟ من کانا مخلصا للہ فی دینہ، وہ شامل ہے جو مخلص ہے اللہ کے لیے اپنے دین میں. یعنی جو غیر مخلص ہے وہ دعوت میں نہیں شامل. جو مخلص ہے عالما بمقام ربہ، اور اپنے رب کے مقام سے عالم ہے، عارف ہے، پہچانتا ہے کہ اللہ کا کیا مقام ہے. ذا بصیرت و یقین، اور وہ صاحب بصیرت اور صاحب یقین. بصیرت یعنی یقین، بصیرت یعنی دور اندیشی. جہاں بصیرت ہوتی ہے وہاں شک نہیں ہوتا، یقین ہوتا ہے. جیسے علامہ طباطبائی نے کہا بصیرت و یقین، یعنی
बसीरत के माना यकीन के भी है, यकीन होता है साहिब बसीरत के पास। शायद यही वजह सूरह अनाम को देखें, क्या पैगाम दे रहा है ये सूरह अनाम आयत नंबर 75, वकज़ालिका नुरी इब्राहीम मलकूत अस्समावात वल अर्ज़ वलियकून मिनल मूक़िनीन। इसी तरीके से मैंने दिखाया इब्राहीम को जमीन और आसमान के मलकूत को दिखाया, क्यों? ताकि वो यकीन करने वालों में से हो जाए। यकीन होगा तभी बसीरत आएगी। अब आप देखें, यकीन और बसीरत पर्दे पड़े रहते हैं तो इंसान के पास यकीन नहीं होता, बसीरत नहीं होती। जब पर्दे उड़ जाते हैं तब यकीन हासिल होता है, बसीरत हासिल होती। कुदरत ने पर्दे हटा लिए तब जनाब इब्राहीम को बसीरत मिली, उनको यकीन मिला। अब देखें फख्र इब्राहीम मौलाई कायनात क्या फरमाते हैं, लो कुशफल ग़िता तो यकीना, अगर पर्दे हटा लिए जाए, ग़िता हटा लिया जाए, तब भी मेरे यकीन में जर्रा बराबर इजाफा नहीं होगा। साहिब बसीरत वो होता है कि हिजाब हाइल नहीं होता, पर्दे नहीं होते। मौलाई कायनात कहते हैं अगर हटा लिए जाए पर्दे तब भी मेरे यकीन का इजाफा ना हो। तो जो ऐसी शख्सियत का फर्जंद हो, दूसरे लफ्जों में काना अम्मुन अल अब्बास नाफिजुल बसीरा, बसीरत की किस मंजिल के ऊपर हजरत अब्बास फायज हैं, ऐसी जबान चूसी है कि जिसकी बसीरत में उस वक्त भी इजाफा ना होगा जब तमाम पर्दे हटा लिए जाएं। ये हजरत अब्बास काना अम्मुन अब्बास नाफिजुल बसीरा। पैगंबर क्या फरमाते हैं, मैं दावत देता हूं और वो जो मेरी इत्तबा करे बसीरत के साथ, यानी बसीरत या पैगंबर के पास है या वो जो पैगंबर का फॉलोवर्स है जो पैगंबर की इत्तबा कर रहा है। अब आप यहां पर देखिए इसका नतीजा क्या है, बहुत ही खूबसूरत नतीजा आ रहा है। सूरह इब्राहिम आयत नंबर 36 में इरशाद हुआ, जनाब इब्राहिम कह रहे हैं, रब्बे इन्नहुन्ना अज़लल्ना कसीरन मिनन नास, मेरे अल्लाह इन बुतों ने बहुत से लोगों को गुमराह कर दिया। फमन तबिअनी फइन्नहु मिन्नी, जिसने मेरी इत्तबा की, मेरी पैरवी की, वो मुझसे है। वमन असानी फइन्नका गफूरुर रहीम, जिसने मेरी नाफरमानी की तो वो गफूर भी है, रहीम भी है। अब यहां पर देखें क्या जनाब इब्राहिम क्या करें, बुतों ने बहुतों को गुमराह किया, जिसने मेरी इत्तबा की वो मुझसे है। पैगंबर क्या कह रहे हैं कि मैं अल्लाह की तरफ दावत देता हूं बसीरत के साथ, और वो जो मेरी इत्तबा करे। जनाब इब्राहिम क्या कह रहे हैं, जो इत्तबा करेगा मेरे वो मुझसे होगा, यानी पैगंबर की जो इत्तबा करेगा वो पैगंबर से होगा। और फिर पैगंबर से होगा तो इसका मतलब पैगंबर के करीब होगा। जो इत्तिबा करता है बहुत करीब होता है, जैसा कि सूरह आल इमरान आयत नंबर 68 में इरशाद हुआ, इन्ना औलन नास बिइब्राहीम, इब्राहीम के नजदीक तरीन वो शख्स है, करीब तरीन वो शख्स है, यानी सबसे करीबी निस्बत रखने वाला जनाब इब्राहिम से कौन है, लिल्लज़ीन तबू, वो लिल्लज़ीन तबू हो, वो जो जनाब इब्राहिम का पैरोकार है, जो इत्तिबा कर रहा, वो हाज़न नबी, और ये नबी, वल्लज़ीन आमनू वल्लाहु वलियुल मुमिनीन, और साहिबान ईमान, और अल्लाह वली है मोमिनीन का। अब देखें जनाब इब्राहिम का जमाना और पैगंबर का जमाना कितना लंबा है, लेकिन कुरान क्या कह रहा है, इब्राहिम से कौन करीब है, जो जनाब इब्राहिम की इत्तिबा करे, और ये नबी। इसका मकसद है कि पैगंबर भी उसी रास्ते पर है जो जनाब इब्राहिम का रास्ता है। खुद पैगंबर ने कहा मैं वही शरीयत, वही शरीयत हमारी है जो हमारे की शरीयत है। तो जो इत्तिबा करेगा वो जनाब इब्राहिम के करीब, जो पैगंबर का इत्तिबा करेगा वो पैगंबर के करीब। पैगंबर, फिर लफ्ज दोहरा रहा हूं, पैगंबर ने कह रहा, मैं, पैगंबर फरमा रहे हैं मैं दावत दे रहा हूं। किसको दावत दे रहा हूं? तमाम इंसानों को। किसकी तरफ? तौहीद की तरफ, अल्लाह के दिन की तरफ, बसीरत के साथ, यकीन के साथ। और वो जो मेरी इत्तिबा करे, जो इत्तिबा करेगा वो पैगंबर के करीब होगा, और जो पैगंबर के करीब होगा उसका एहतराम कितना है, उसका मकाम क्या। देखिए कमर बनी हाशिम का मकाम कितना बुलंद है। जो पैगंबर की इत्तिबा करेगा वो पैगंबर के करीब, जो पैगंबर के करीब होगा उसका मकाम कितना ज्यादा बुलंद है। सूरह शूरा आयत नंबर 215 में इरशाद हुआ, वक़्फ़िज़ जनाहका लिमन इत्तबाअका मिनल मुमिनीन, मेरे हबीब साहिबान ईमान के लिए, वो साहिबान ईमान जो आपकी इत्तिबा कर रहे हैं, जो आपके फॉलोवर्स हैं, उनके लिए अपने शानों को झुका दीजिए। जो पैगंबर की इत्तिबा करेगा, जो पैगंबर की पैरवी करेगा, वो उस मकाम पर पहुंचेगा कि खुद उसका एहतराम पैगंबर करेंगे। जो शख्स
अल्लाह की राह में दावत दे, लोगों को बुलाए अल्लाह की तरफ, बसीरत के साथ बुलाए। कौन बुलाता है? पैगंबर या पैगंबर के इत्तबा करने वाला। तो जो पैगंबर के इत्तबा कर रहा हो, पैगंबर से इतना करीब कि पैगंबर तवाज़ो इंकिसारी के साथ उससे मिलेंगे, उसका एहतराम करेंगे। काना अम्मुन अब्बास नाफिजुल बसीरा, मेरे चचा अब्बास बसीरत नाफिजा के मालिक थे। ये बसीरत नाफिजा इत्तिबा किया पैगंबर ने। मैं नतीजे के तौर पर आखिर में अर्ज करूंगा, गौर करें मेरे अजीजों कि बसीरत नाफिजा क्या है जो कमर बनी हाशिम की जात में पाई जा रही है। ये एहतराम हजरत अब्बास का बसीरत की वजह से। रजस है, मारिद नाम का एक शख्स करबला के मैदान में हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम को मुबारजे की दावत दे रहा है। पूरा मुबारजा मुझे नहीं अर्ज करना है। तारीख़ इस्लाम मौसूआ इमाम हुसैन जिल्द नंबर 4 में तफसीर के साथ पूरा वाक़या दर्ज है। कुछ नुकात मुझे आपके सामने अर्ज करने। साहबिल मुराद, साहबिल मारिद, मारिद नाम का शख्स यजीदी फौज में था। आवाज देता है, आवाज देता है, या गुलाम। हजरत अब्बास से मुखातब होकर ये शख्स कहता है, या गुलाम, ऐ जवान, इरहम नफ्सक, अपने आप पर रहम कर, रहम कर अपने आप पर। वगमिद हुसामक, और वअगमिद हुसामक, अपनी तलवार को म्यान में रख ले। वाज़हिर लिन्नास इस्तिस्लामक, और तस्लीम हो जा, शिकस्त कबूल कर ले। फस्सलामतो औला मिनन नदामा, क्यों तस्लीम हो जाओ? क्योंकि सलामती शर्मिंदगी से बेहतर है। बहुत बड़ा बहादुर था मारिद, बहुत बड़ा शुजा था। ताकत के नशे में कमर बने हाशिम हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम के पास आया और इस तरीके से चैलेंज कर रहा है, तलवार को म्यान में रख लो, तस्लीम हो जाओ। हजरत अब्बास ने उसके चैलेंज को सुना और फरमाया, तो कह रहा है कि मैं तस्लीम हो जाऊं, अन अस्तस्लिम इलैका, सर झुका दूं तेरे सामने, तस्लीम हो जाऊं। फज़ाका बईदुल वसूल, ये बहुत दूर की बात है, नामुमकिन है कि मैं तस्लीम हो जाऊं। सअबुल हुसूल, इसका हुसूल साब है, यानी सख्त है, नहीं हो सकता। किससे तू बात कर रहा है? मैं तस्लीम हो जाऊं। फिर अपना तारुफ करवाते हैं, वो अना या अदुवल्लाह, ऐ अल्लाह के दुश्मन, व रसूला, और अल्लाह के रसूल के दुश्मन। ये नहीं कहा तू मेरा दुश्मन है, मेरे मुकाबले में आया तो हकीकत में तू अल्लाह का दुश्मन है और अल्लाह के रसूल का दुश्मन है। या अदुवल्लाह व अदुव रसूल, ए अल्लाह के दुश्मन, ए अल्लाह के रसूल के दुश्मन। फमुअव्वदुन लिल्लिकाइल अबताल, तू कह रहा तस्लीम हो जाओ, बहादुरों से लड़ने की तो मुझे आदत पड़ चुकी है। ये कौन कह रहा? हजरत अब्बास कह रहे हैं मैदान करबला में, तस्लीम हो जाओ। नहीं, मेरी आदत है, मेरी फितरत है बहादुरों से लड़ना। वह सब्र अलल बला फिन नज़ाल, दूसरी मेरी आदत यह है, मैदान जंग में जो मुसीबतें आती हैं, जो बलाएं आती हैं, उन बलाओं पर हम सब्र करते। ये सब्र करना हमारी आदत बन गई, मलका है हमारे अंदर, सब्र का मलका पाया जाता है। जितनी बलाएं आए मैदान में, जितनी मुसीबतें आए, हम सब पर सब्र करते, यानी इस्तिकामत हमारे अंदर पाई जाती, कदमों में लग़्ज़िश नहीं होती। और हमारी क्या आदत है? वो मुकाफतुल फुरसान, और बहादुरों से, शहसवारों से मुकाबला करना हमारी आदत, पीठ दिखाना हमारी आदत नहीं है। शहसवारों का हम पीठ नहीं दिखाते, हम उनसे मुकाबला करते हैं। वबिल्लाहिल मुस्तान, और सारी इस्तिआनत, सारी मदद अल्लाह तबारक व तआला से। फिर उसके बाद कमर बनी हाशिम हजरत अबुल फज़ल अब्बास अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, फमन कमलत हाज़िन औसाफ फीहे, जिनके अंदर ये तमाम औसाफ मुकम्मल तरीके से पाई जाएं, यानी जो डरता ना हो, बहादुरों को चैलेंज करता हो, उनके चैलेंज को कबूल करता हो, और जो अल्लाह से मदद
ले रहा हो, जिसके अंदर ये तमाम सिफात पाई जाए, फला यखाफु मिम्मन बरज़ा इलैहि, उसे कोई डर नहीं है कि उसके मुकाबले में कौन आ रहा है। तो अपनी नजरों में शुजा होगा, तो अपनी नजरों में बहादुर होगा, लेकिन मैं कौन हूं? फिर फरमाते हैं, देखिए गौर करें मेरे अजीजों, फिर हजरत अब्बास क्या फरमाते हैं, वैलक अलैसा ली इत्तिसाल बिरसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, देखो क्या मैं पैगंबर इस्लाम से मुत्तसिल नहीं हूं? ये अजब रिश्ता अपना और पैगंबर का बनाया। जहन में रखिएगा, पैगंबर ने क्या फरमाया, मैं अल्लाह के रास्ते की तरफ, ये मेरा रास्ता है, मैं उसकी तरफ दावत देता हूं बसीरत के साथ, मैं दावत देता हूं बसीरत के साथ, और वो दावत देता है जो मेरी इत्तिबा करे। जो पैगंबर का इत्तिबा करता वही पैगंबर के करीब होता है, जो पैगंबर के करीब होता है वही मिन्नियत में दाखिल होता है। जैसा कि जनाब इब्राहिम ने कहा, जिसने मेरी इत्तिबा की वो मुझसे हो। इन मफाहिम को जहन में रखिए, फिर हजरत अब्बास की रजस को सुनिए, तब शायद जहन किसी हसीन नतीजे तक पहुंचे। वैलका, वैल है तेरे लिए, अलैसा ली इत्तिसालुन बिरसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मैं रसूल अल्लाह से मुत्तसिल नहीं हूं? इत्तिसाल अपना बयान कर रहे हैं, हमारा रिश्ता रसूल से है। उसके बाद फरमाया तो अना गुस्नुन मुत्तसिलुन बिशजरतिही, मैं वो शाख हूं जो शजरे नबूवत से मुत्तसिल है। मैं शाख हूं जो शजरे नबूवत से मुत्तसिल है। वह तोहफतुन मिन नूर जौहरिही, मैं तोहफा हूं, हदिया हूं, तोहफा हूं मिन नूर जौहरिही, पैगंबर के जौहर का जो नूर है उसका मैं तोहफा हूं। अजब जुमले हैं इस रजस में। इन जुमलों को अगर कोई वाकईन समझ ले तो हजरत अब्बास की अजमत, थोड़ा सा मुकम्मल अजमत तो कोई समझ ही नहीं सकता। वो लामहदूद फजाइल के मालिक, कहां ये महदूद ज़हन। मगर ये अल्फाज, खुदा की कसम, ऐसे अल्फाज हैं कि सुनहरे अल्फाज हैं, सुनहरे चमक रहे हैं ये, और हजरत अब्बास के फजाइल को रोज रोशन की तरह वाज़ेह कर रहे हैं। तोहफतुन मिन नूर जौहर, जौहर पैगंबर, नूर, ये सब अल्फाज, तोहफा मैं हूं। फिर फरमाते हैं मन काना मिन हाज़िही शजरा, जो इस दरख्त से हो। कौन सा दरख्त? अलम तरा कैफा ज़रबल्लाहु मसलन कलिमतन तय्यबतन कशजरतिन तय्यबा असलुहा साबितुन व फरुहा फिस समा, क्या तुमने नहीं देखा अल्लाह कैसे मिसाल दे रहा है कलमा तैयबा की, एक शजर तैयबा से जिसकी असल साबित है और उसकी शाखें आसमान तक पहुंची हुई। मन कान मिन हाज़िही शजरा, जो इस शजर से हो, जो इस दरख्त से हो, फला यदखुलु तहत ज़माम, वो कभी जिल्लत के साए में नहीं आ सकता। जो इस अजीम दरख्त की शाख हो वो कभी जिल्लत के साए में नहीं आ सकता। वला यखाफ मिन ज़रबिल हिसाम अन्ना, वो तलवारों की ज़रब से खौफ खाएगा। देखो मेरा ताल्लुक किससे है? उस शजर से है, उस दरख्त से है जो साबित है। मैं तलवारों से डरने वाला नहीं हूं, न तलवारों से डरूंगा और न जिल्लत के साए में आऊंगा, यानी न यजीद की बैयत करूंगा। इस बैयत यजीद में जिल्लत है। फिर अपना तारुफ करवाते हैं फना इब्नु अली, बाज़ रवायत में आया फना इब्नु अली अल मुर्तज़ा, मैं अली मुर्तज़ा का फर्जंद हूं, अली का फर्जंद हूं मैं। ला आजिज़ु अन मुबारिज़तिल अक़रान, मैं बहादुरों के मुकाबले से आजिज नहीं हूं, बड़े से बड़ा बहादुर क्यों ना हो, यानी जमाने का मरहब मेरे मुकाबले में आ जाए तो मैं अली का लख्ते जिगर हूं, मैं अली का फर्जंद हूं, किसी मरहब से डरने वाला नहीं हूं। ला आजिज, मैं आजिज नहीं हूं मिन मुबारज़तिल अक़रान। उसके बाद देखो वमा अशरकतु बिल्लाहि लम्हता बसर, एक लम्हे के लिए भी मैंने अल्लाह का शिर्क इख्तियार नहीं किया। लम्हता बसर, पलक झपकना, पलक झपकना, इतनी मुद्दत, इतने लम्हे के लिए मैंने अल्लाह का शिर्क, अल्लाह को शरीक नहीं, मुशरिक नहीं हूं मैं। ये पैगाम है इस जुमले में, यानी ना कभी शिर्क के जली किया, ना कभी शिर्क के खफी किया, सिर्फ अल्लाह की इताअत की या उनकी इताअत की जिनकी इताअत का हुक्म अल्लाह ने दिया था।
या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, अल्लाह की इताअत करो और रसूल की इताअत करो और उलिल अम्र की इताअत करो। बस इन्हीं की इताअत। एक लम्हे के लिए, कोई हजरत अब्बास कहना चाहते हैं तो जिसकी तरफ से लड़ने के लिए आया, एक लम्हे के लिए मैंने उसकी इताअत के बारे में सोचा नहीं। वमा अशरकतु बिल्लाह लम्हता बसर, एक लम्हे के लिए भी मैंने शिरक नहीं किया। वला खालफ्तु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और न अल्लाह के रसूल की कभी मुखालफत की फीमा अमरा, जो उन्होंने हुक्म दिया। अब पैगंबर ने क्या फरमाया, गौर करें आयत, मैं दावत देता हूं बसीरत के साथ, और वो जो मेरी इत्तबा कर रहा है, हजरत अब्बास कह रहे मैंने कभी पैगंबर की मुखालफत नहीं की, जो हुक्म दिया उस हुक्म के ऊपर हमने अमल किया। और जनाब इब्राहिम ने क्या कहा, जो मेरी इत्तबा करे, देखिए नतीजे तक ला रहा हूं, जनाब इब्राहिम ने फरमाया जो मेरी इत्तबा करे वो मुझसे हो। हजरत अब्बास रजस में क्या फरमा रहे हैं, वला खालफ्तु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने रसूल अल्लाह की मुखालफत नहीं की, फीमा अमरा, जो हुक्म दिया, वो अना मिन हो, मैं पैगंबर से हूं, मैं रसूल से हूं। क्या मसला अना मिन हो, हुसैन मिन्नी अना मिन हुसैन, ये वजाहत के साथ है, अब्बास मिन्नी इशारे के साथ है। पैगंबर ये कहना चाहे अब्बास मुझसे, वो अना मिन हो, मैं पैगंबर से हूं। वल वरक़तु मिन शजरा, अब यहां को पर देखें, वहां शाख, यहां को पर वरक़ा, वरक़ा शजरा से, दरख्त से है। वरक़ा कहते हैं अरबी में पत्ते को। यही जो है जिसकी मैंने तिलावत की, कशजरतिन तय्यबा असलुहा साबितुन व फरउहा फिस समा, तफसीर कुरआन में अल्लामा हाशिम बहरैनी रवायत नकल करते हैं, कहते हैं कि यहाँ पे जो वरक़ा है उससे मुराद क्या है और समरा से मुराद क्या है। इल्म आइम्मा अलैहिमुस्सलाम वो समरा है और वरक़ा चाहने वाले। अब यहां पर एहतराम आइम्मा हजरत अब्बास की निगाहों में कितना बुलंद है कि वो अपने आप को समरा नहीं कह रहे यहां के ऊपर, बल्कि कह रहे हैं मैं उस मुबारक, उस पाकीज़ा तय्यब व ताहिर दरख्त का पत्ता हूं, एक वर्क हूं। यह रजस मैं हूं पैगंबर से। और पैगंबर ने क्या फरमाया, बस जिसने, जैसे जनाब इब्राहिम ने कहा जिसने इत्तिबा की वो मुझसे है, मिन्नी मुझसे है। हजरत अब्बास कह रहे हैं इत्तिबा करके मैं पैगंबर से हूं। पैगंबर ने कहा तुमने मेरी इत्तिबा की तुम मुझसे हो। काना अम्मुन अब्बास नाफिज़ल बसीरा, मेरे चचा अब्बास बसीरत नाफिजा के मालिक थे। क्या मकसद, यानी खुद साहिब बसीरत थे और आपकी बसीरत आपकी जात तक महदूद नहीं, बल्कि जो आपके करीब आ गया, जिसने आपसे मोहब्बत की, जिसने आपसे इश्क किया, बसीरत उसे भी मिल गई। बसीरत यानी नूर, बसीरत यानी दूर अंदेशी, बसीरत यानी फहम अमीक, बसीरत यानी हालात देखकर सही नतीजा निकालना। ये कैसे हासिल होगी बसीरत, ये बसीरत हासिल होगी तो कैसे हासिल होगी, गौर करें मेरे अजीजों। बसीरत नहीं हासिल हो सकती जब तक इंसान अपनी ख्वाहिशात की मुखालफत ना करे। ख्वाहिशात नफ्स की जब तक मुखालफत नहीं करे उसे बसीरत हासिल नहीं हो सकती। हजरत अब्बास इसी दर्जे को पर ऐसे नहीं पहुंच गए हैं, नाफिजुल बसीरा ऐसे नहीं बन गए। ख्वाहिशात नफ्स की मुखालफत की, जज्बात का गला घोटा है, तब जाके इस मंजिल के ऊपर पहुंचे हैं। अगर आज नौजवान हजरत अब्बास का अलम उठाते हैं, मातम करते हैं, उनसे इजहार मोहब्बत करते हैं, तो थोड़ी बसीरत भी लेनी चाहिए, जज्बात में नहीं आना चाहिए। बसीरत अपने अंदर नौजवान पैदा करें, हालात देखें, सही नतीजे तक पहुंचे। कैसे बसीरत पैदा होगी, नफ्स की मुखालफत करें, ख्वाहिशात की मुखालफत करें। नफ्स, इंसान की ख्वाहिशात जो है इंसान को बहुत पीछे ले जाती है। हजरत अब्बास ने अपनी ख्वाहिशात की मुखालफत की, जज्बात का गला घोटा। जज्बात में नौजवान आ जाते हैं, जरा जरा बात में जज्बात में आ जाते हैं, फौरन नतीजा निकाल लेते हैं। एक जुमला किसी का खिलाफ ज़ौक़, खिलाफ शरीयत नहीं कह रहा हूं, ज़ौक़ के खिलाफ, फौरन लानत भेजना शुरू कर दी, बुरा भरा कहना शुरू कर दिया। जज्बात, हजरत अब्बास का मातम करने वाली कौम जज्बाती नहीं है, जज्बे वाली होती है, जज्बाती नहीं होती है। फर्क है दोनों में।
जज्बे वाला बने, जज्बाती न बने। जो जज्बाती होता है उसके अंदर बसीरत नहीं होती। हजरत अब्बास का मातम करने वाला, हजरत अब्बास से इश्क और मोहब्बत करने वाला, वो जज्बे वाला होता है, जज्बाती नहीं होता। आज हालात इतने हैं, बसीरत की जरूरत है। ये बसीरत हमें कहां से मिलेगी? कमर बनी हाशिम से ले। नाफिजुल बसीरा है। मैं अर्ज कर चुका हूं शुरू में कि नाफिज के माने क्या है, नफूस के माने क्या है। यानी आपकी बसीरत दूसरों तक पहुंचेगी। कोई आए तो लेने के लिए, अपने आप को हम इस लायक बनाए कि बसीरत ले सके कमर बनी हाशिम से। एक लम्हे के लिए भी शिरक नहीं किया, एक तसव्वुर भी नहीं। जिनके अंदर ये सिफात पाई जाए, जैसे खुद हज़रत अब्बास ने नजस में कहा, एक लम्हे के लिए मैंने शिरक नहीं किया, हमेशा पैगंबर की हमने इताअत की। ऐसी सिफात जिसका इजहार हजरत अब्बास ने नजस में किया मैदान करबला में, ऐसी सिफात जिस जात के अंदर पाई जाए उसी को तो मासूम कहते हैं। इस्मत क्या है इसके अलावा? इस्मत किसे कहते हैं? ठीक है, मासूम 14 हैं, 15वां कोई मासूम नहीं, लेकिन हजरत अब्बास ये भी इस्मत के दर्जे पर फाइज हैं, महफूज हैं, कभी इनसे कोई गुनाह नहीं हुआ। आप खुद फरमाने, एक लम्हे के लिए इस दर्जे तक कैसे पहुंचे? बसीरत के साथ पहुंचे। क्या मकसद? यानी जज्बात से कभी फैसला नहीं किया। कितनी जल्दी इंसान जज्बात में आ जाता। किसी की इज्जत के ऊपर हमला किया जाए, किसी की गैरत के ऊपर हमला किया जाए, फौरन इंसान जज्बात में आ जाता है। करबला में हर तरह से हमले हुए, मगर कमर बनी हाशिम कभी भी जज्बात में नहीं आए। हमेशा इमाम हुसैन की इताअत को मुकद्दम किया। तो जो जज्बात का गला घोट दे और इताअत इमाम को मुकद्दम करे, वही साहिब बसीरत होता है। उसी की बसीरत नाफिजा होती है। और जो जज्बात में आ जाए हलाक हो जाता है। जज्बात में बसीरत पैदा करें। कोई भी वाकया हो, उस वाकये के बारे में सोचें, गौर करें और सही नतीजे तक पहुंचने के लिए कोशिश करें। कब सही नतीजे तक पहुंचेंगे? जब ख्वाहिशात के ऊपर कंट्रोल हो, ख्वाहिशात नफ्स के ऊपर कंट्रोल, अपनी ख्वाहिशात को दबा दें। देखिए दीन क्या कह रहा है, शरीयत क्या कह रही है, इमाम क्या कह रहे हैं, वो उलमाए हक्का क्या कह रहे हैं जिन्होंने इल्म इमाम से लिया है, वो क्या फरमा रहे हैं। अपनी राय को ना पेश करें, कयास में न जाएं। मैं तो ये मानता हूं, मेरा तो यकीदा है, ये मैं और मेरा, इसी ने इस्लाम का बेड़ा गर्क किया। हजरत अब्बास बसीरत नाफिजा के मालिक। ये जो सिफात आपके अंदर पाई जा रही बहुत ही बुलंद, नाफिजुल बसीरा, सुल्लबल ईमान। मैंने कहा 5 सिफतें इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने बयान की। ईमान बड़ा सख्त, शदीदुल ईमान, ऐसा ईमान जैसा रवायत में आया कि मोमिन पहाड़ की तरह होता है कि हवाएं चलती हैं, तूफान आता, मगर पहाड़ अपनी जगह से जर्रा बराबर नहीं खिसक सकता। उसी तरीके से मुसीबतों के, शक व शुबहात के तूफान आए, ईमान तुम्हारा इतना कवी होना चाहिए कि एक लम्हे के लिए उसमें तजल्जुल ना होने पाए, ईमान तुम्हारा लरसने न पाए। ये सब हमें कहां से मिलेगा? कमर बनी हाशिम के दर से मिलेगा। काना अम्मुन अल अब्बास नाफिजुल बसीरा सुल्लबल ईमान जाहदा मा अबी अब्दुल्लाह अलैहिस्सलाम, जिहाद किया। अभी जिहाद की भी किस्में, कैसा जिहाद, हर तरह का जिहाद किया इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ। जिहाद बिस्सैफ भी किया, जिहाद बिन नस्ब भी किया। ख्वाहिशात का गला घोटा है, दुश्मनों का गला काटा है, इस तरह से जिहाद किया। और फिर उसके बाद वो बलाए हसना में मुब्तला हुए, मजा शहीदन। आज भी हजरत अब्बास, काना जो लफ्ज काना इस्तेमाल हुआ, काना अम्मुन अल अब्बास, आज भी हजरत अब्बास है। क्योंकि अब्बास किसी शख्स का नाम नहीं है, अब्बास एक किरदार का नाम है। वफा के किरदार का नाम अब्बास है, बसीरत के किरदार का नाम अब्बास है, जिहाद के किरदार का नाम अब्बास है। वो किरदार आज भी जिंदा है। हम सबको परवरदिगार इतनी तौफीक दे, कमर बनी हाशिम से हम कुछ हासिल कर सकें, कुछ सीख सकें, बसीरत को, नूर बसीरत को उनसे ले सकें। परवरदिगार हम सब की बसीरत में इजाफा फरमा, कमर बनी हाशिम के सदक़े में हम सब की बसीरत में इजाफा फरमा। सही तरीके से हम दीन को समझ सकें, सही तरीके से हम उलमा के फतवे को समझ सकें, सही तरीके से हम इमाम
ज़माना के फरमान को समझ सके, उनके ऊपर अमल कर सके और ज़माने के इमाम को राज़ी और खुशनूद कर सके। जिस तरीके से कमर बनी हाशिम ने अपने जज्बात का गला घोट कर ज़माने के इमाम की इताअत की, परवरदिगार हम सब के अंदर सिफत पैदा हो, हम भी अपने जज्बात, अपने ख्वाहिशात का गला घोट कर अपने ज़माने के इमाम की इताअत करें। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।